वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान बड़ी बैठक तय। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती वफ्द के हमरा ऐवानी सदर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम से शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखिर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने कल अहम इजलास तलब कर लिया है। सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीके अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा किया है, जबकि चौधरी अनवारुल हक ने तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। कराची में ई चालान का तीसरा रोज शहरियों पर भारी। 3 करोड़ मालियत के मजीद 6,979 चालान किए गए। ज़राए के मुताबिक 3 रोज में 12,942 चालान किए गए। पहले रोज 6 घंटे में 2,622 जबकि दूसरे रोज 4,301 चालान हुए। सिंध असम्बली में भारी जुर्मानों के खिलाफ जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने करारदाद जमा करा दी। शहरियों पर जुल्म बंद किया जाए। पंजाब में 200 का और सिंध में 5,000 का जुर्माना, ये कहाँ का इंसाफ है। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सुलूक मुस्तरद करते हैं। लाहौर पुलिस का कालादम TLP के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर समेत मज़ाफ़ाती अजला से मजीद 1500 मुतहर्रिक कारकुन गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कालादम TLP के कारकुनान को पहले से दर्ज मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। पंजाब पुलिस को मजहबी जमात के 4,500 कारकुनान की लिस्टें दी गईं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत। दोनों पर फर्द जुर्म आयद। ईमान मज़ारी और हादी अली का सेहत जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्ठा के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का हादी अली चट्ठा को दोबारा ज़मानती मसलके जमा करवाने का हुक्म। हादी अली चट्ठा का इनकार। जज पर गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम भी लगाया। ईमान मज़ारी ने कहा, आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी ज़मानत कैंसिल करवा दें। जज अफसर मजोका बोले, मेरा उसूल है, मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। अदालत ने मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल ना हो सका। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, नए वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। नए वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने इस्तीफ़े के लिए शराइत आयद कर दी। हामी वुज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। लीगी वुज़रा टिकट होल्डर्स को इलेक्शन से पहले बराबरी की बुनियाद पर फंड्स देने की शर्त भी रख दी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आज बानी से मुलाकात के लिए अलग अलग लिस्टें सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली ज़फ़र को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक का नाम का फ़र्क है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा। अदालत ने वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दिया। जेल इंतज़ामिया ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। तौहीन अदालत का केस जमा करवाने के लिए हमें अदालती हुक्मनामे की अटेस्टेड कॉपी फ़राहम नहीं की गई। केस आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की कॉपी फ़राहम की जाए। शहनाइयों वाले घर में मातम। पिशावर के थाना चमकनी की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार दी गई। मकतूल आसिम की 16 नवंबर को शादी थी। आसिम BRT में सिक्योरिटी गार्ड था। रात ड्यूटी के बाद घर जाते हुए राहजनों के हत्थे चढ़ गया। शादी वाला घर मातम कदा बन गया।
کراچی میں ای چالان کا تیسرا روز شہریوں پر بھاری 3 کروڑ مالیت کے مزید 6,979 چالان کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق 3 روز میں 12,942 چالان کیے گئے۔ پہلے روز 6 گھنٹے میں 2,622 جبکہ دوسرے روز 4,301 چالان ہوئے۔ لاہور کے شہری خوشگوار فضا میں سانس لینے سے محروم۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 603 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دیا۔ شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ نیدرلینڈز کا پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ڈچ سفیر کی ملاقات۔ تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کا اتفاق۔ زراعت، آئی ٹی اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی نئی شراکت داری کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کا اقتصادی جائزہ اپ گریڈ کر کے پاکستانی معیشت مضبوط ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ڈچ سفیر نے کہا 50 ڈچ کمپنیاں ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ پاک چین دوستی میں تاریخی پیش رفت۔ چین کا پاکستان خلاباز کو خلا میں بھیجنے کا اعلان۔ پاکستان کے 2 خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے۔ پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں حصہ لیں گے۔ پیش رفت پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور چین کی انسانی خلائی ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔ روس کا ایٹمی صلاحیت والے زیر آب ڈرون کا کامیاب تجربہ۔ روسی صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا ایٹمی طاقت سے چلنے والا پوسائیڈن ڈرون کسی بھی براعظم تک پہنچ سکتا ہے۔ جدید ڈرون کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ پوسائیڈن ڈرون کی رفتار اور گہرائی تک غوطہ لگانے کی صلاحیت دنیا میں بے مثال ہے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں امریکی صدر نے کہا محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا ہے۔ یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہے، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ نائجیرین ادیب کو ٹرمپ پر تنقید مہنگی پڑ گئی۔ صدر ٹرمپ نے وولے شوئنکا کا ویزا منسوخ کر دیا۔ نوبیل انعام یافتہ ادیب وولے نے ٹرمپ کا موازنہ یوگنڈا کے عامر ایدن امین سے کیا تھا۔ سمندری طوفان ملیسا کی ہلاکت خیزی جاری۔ جمیکا اور کیوبا میں بچوں سمیت 52 ہلاک۔ طوفان بہاماس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہنگامی صورتحال نافذ۔ ملیسا طوفان سے ہیٹی میں 25، جمیکا میں 4 اور ڈومینیکا میں 1 ہلاکت ہو چکی۔ وزیر اعظم اینڈریو ہولٹس نے ملک کو آفت زدہ قرار دے دیا۔